शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नांदोदी थिएटर संस्था कोरापुट तरफ आपण मान स्वागत नमस्कार। आज आम निवेदन नाटक चांडालू ओडिशार महान कवि संत श्री गौरांग दास जी कि महाप्रभु श्री चैतन्य अष्ट अनुगामी मध्य एवं ओडिशार पंच सखा अन्यतम थे। तांकरी रचित ओडिशा रे सर्वादृत लोकगाथा बा महान पौराणिक गाथा महालक्ष्मी पुराण उपर पर्यवेक्षित। मार्गशीर मास गुरुवार ओडिशार पुरपल्ली रे सर्वत्र माँ महालक्ष्मीकर पूजा करा आउ यही महालक्ष्मी पुराण पाठ करा आमर सौभाग्य जे यहीटा भी हूँ मार्गशीर मास आम मैंने सुदूर ओडिशा एक आदिवासी अध्युषित उपात अंचल सुदूर कोरापुट आसी आपण मान सम्मुखें नाटक परिवेषण कर कोरापुटर असल परिचय तार प्राकृतिक विभव बण पहाड़ झरणा और प्रकृति को नहीं से सरल आदिवासी जनजीवन लोकगीत लोक संस्कृति परंपरा आउ कोरापुटिया लोकनृत्य गाँव रे कौनसी पूजा पर्व मेला महोत्सव हेले गाँव समस्त लोक आसी गोटे जगह एकाठी हुअନ୍ତି। आदिवासी भांगड़ा भांगिड़ी माने देशिया गीतर ताले ताले तुड़ुंगा बाइदर ताले ताले हाथ रे हाथ छंदी पादरे पाद थापी जितेबले ढेंसा नाच करती ओह लगे जमी जीवन जीवन शैली तो यही मानक ही जना ना कौन ये तो ढेंसा शब्द सुविला बोधे गाँ लोक मैंने नाची नाची आड़ आस लक्ष्मी पुराण शुणिया चंदन भाई बजा चलो सहित लक्ष्मी पूजा सामिल Bye.
छोट जाति बोली कह किंतु ये जो महालक्ष्मी पूजा होती यार सब श्रेय रोले ना कारण से अति काय मनोवाक्य निष्ठार सहित ये महालक्ष्मी पूजा कर से रोले ना इलो इलो कि मान केते काम बाकी अछि आ केते काम करिया अछि तो मुंडो काम करबी लो ये तो कोन आरंभ करबी कोन शेष करबी किछि जवाब इलो ये दांडो भी ओले आई पड़ी छी तो झाड़ू के है जाय जाय प्रथमे साइड आरंभ कर झाड़ूटा कर दिबे ए रोइला ए झाड़ू करिबो मां का फूल को खिर रखी की करनु सब भूल जाओ जाय ये हेले भावते नीचे नीचे गपुची पागली का तो झाड़ूटा कर आप मैंने भावुथे मु एमती बड़ बड़ कौन पाई आज माँ लक्ष्मीकर पूजा माँकर पूजा शुणिले मनटा गह गह है केते काम अच्छे मुझे एमती बड़ बड़ हो करी माँ मु मो काम शीघ्र करे हाँ केते काम अच्छी माँ को सेवा करी केते कौन करी ओहो ओ बोलो ये कुटिया एते सब काम कर अंटा कौन हो जाउछि मालो एते सब जिनिस एका जुगाड़ करिया को अवस्था कला हां ए देखुछ ए मांगर फुलटा सेठी रखि दै छिबा जाए मांगो पई मालो रखि देबी ओइले रहिला मालो कोन रखिबु झाड़ूटा रखि के हाथ धौनु देखिबो सब भूली जाउछि खाली तो बड़ बड़ होछि आ किछटा मन रखो कोन बुढ़ी गेली ओहो मांगर माल रखी केते काम अच्छी हाँ बा जा जेते न पारले भी मांगर पूजा वर्ष को थरे मांगर पूजा न कर पारले मन मन भल लगे हाँ नना घर बढ़िया एते बड़ आकार तो करि पारिबे फूल चंदन दे कि माँ को चढ़ेबा माँ को हे माँ लक्ष्मी तोरा पूजा करछि बोली गाँ लोक केते कथा कहछु देखा देखा कौन लग रे ये छोट जाति है मां को पूजा करछ आउ ए सृष्टि रहिबटी छी 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 गला लो मारी आसे सब गाम मानो तो सब साला छी 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 सब गाम माना सब साला छोट जाति पूजा करे छी बोलू तू सब साची छी छी हां ये जहाँ कहते कहतु माँ कर पूजा मोर श्रद्धारे कर माँ का पूजा करी माँ का मैं फूल रखे ये जहाँ कहते ये जहाँ कहते
କି ତୋର ସବୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ବାଦ ତୁ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉ। ଗାଁରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଢେର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଶୁଣ, ତୁ ଟିକେ ଏଇଠି ବସି ଯା, ମୁଁ ତ ପୂଜା ଜାଗା ଲିପିକି ଚିତା ପକେଇ ଦେଉଛି। ଦେଲୁ ଦେଲୁ, କୋଉଠି ଗୋବର ଅଛି ଦେଲୁ। ନା ନା ନା, କି କଥା କହୁଛୁ? କୋଉ ଘରର ବୋହୁ ତୁ ମୋ ଘର ଲିପିବୁ? ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ କଣ କହିବେ ଜାଣିଛୁ? କଣ କହିବେ? ଏଇ କଥା କହିକି ଏକାଥରେ ମତେ ପର କରିଦେଲୁ ନା। ମୁଁ ସେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସେଗୁলো କିଛି ବୁଝିନି କି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି, ତମେ ନଥିଲେ ଏ ଗାଁ ଏମିତି ସଫାସୁତୁରା ଥାନ୍ତା, ଚାରିଆଡେ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିଏ ଏକ ସଫା କରିଥାନ୍ତା? ମୁଁ ମଣିଷ ଯିବି ଆଉ ତା କାମ ଯିବି, ଜାତି ଧର୍ମ ଏସବୁ କିଛି ମାନେ ନା। ତୁ ଟିକେ ବସି ଯା, ମୁଁ ତ ପୂଜା ଜାଗା ଲିପିକି ଚିତା ପକେଇ ଦେଉଛି। ଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଭଳିଆ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେ ମା, ଏତିକି ଦୟା କର, ମୋ ଝିଅର ଯଶ ବଢୁ। ବାହାଘର ବେଳେ କଉଡ଼ି ଖେଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହାରିଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଗିଲେ, କଣ ମାଗିଲେ? ଚଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ତମେ ମତେ ମନା କରିବ ନାହିଁ। ନଗର ଭ୍ରମଣ କରି କରି ମା ପହଞ୍ଚିଲେ ଚଣ୍ଡାଳରେ। ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳର କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏହିପରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖି କରି ଗଲେ, ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନଗର ବାହାରେ ସାଗର, ପ୍ରତିଦିନ ଘର କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ନଗର। ହାତ ବେନି ପଡ଼ିଥାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଗଲା, ପବନ ଗାଇ ଗଲେ ଗୋବର ଆଣିଲା। ତମ କରି ନଗରକୁ ଦ୍ୱାର ଲିପିଲା, ଛଡ଼ା ପାଣି ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ବସାଇଲା। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମାଟି ଘରେ ଉଠିଲା, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମାଗୋ ହରିଙ୍କ ଘରଣୀ, ମୋଦି ଛାରହୀନ ଜାତି ନ ଜଣାଇ ପୁଣି। ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଘର ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, କିଞ୍ଚିତେ ଭକତି ମୋର ଘିନ କମଳିନୀ। ରାତ୍ରି ପାହିବା ମାତ୍ରେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କରିଛି କଣ? କଣ କରିଛି? ଘର ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରି ଲିପା ପୋଛା କରିଛି, ଚିତା ଚୁଟି ପକେଇଛି, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଙ୍କି ଦେଇଛି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, କୋଉଠି? ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଙ୍କି ଦେଖି ପଡ଼ିଲା ସରଧା। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଲା ସରଧା। ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ମାତା ମୋତେ ହେଲେ ଉଠା। ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ମାତା ମୋତେ ହେଲେ ଜଗା 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 ଏ ଜଗା, ଆରେ ଘର ବୁଡ଼ି ଆସି ଏଠି ପାଣି ଆଠି ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ବଇଁଶୀ କଣ ବଜାଉଛୁ? ଜଗା, ଆରେ ଜଗା।
से आम घर सबू काम दाम करके आम घरटा के सुना करके रखी गुरुवार माँ लक्ष्मी पूजा पूजा काम कौटी कौन टे डेरी आप जमा अधर्य हूँ से फेरी तुटा केड़ा माइक बोला लगे तो पुरुषत्व बोली किसी अच्छी ना नहीं तुम भाई थी तो मो भाई घरे मते लाज लग छे तुम भल भाव जान तुम आज कोरापुट जीवार अच्छे सेपटे से घरटा जाकर काम कर तुम सबू काम दाम छाड़ी जो एमती बाहर बुलूब ताहले घर संसार पूरा आम भासी अच्छा तुम कौन बड़ कामटा था तुम एत डेरी जाए बाहर बुलूल कही से कोड़ी थे आंकर तो मां मर्यादा बोली किसी ना अवश्य नारी जाति बुद्धि विवेक जदि टिके भी था मनीषर गणा ये जाइए आम घर मां मर्यादा सब तले पकाई से रहीला घर गोबर कौन है ये जाइला से रहीला घर को अरे से छोट जाति घरे गोबर लिपिबा भाई छी 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 ए पोड़ा मुही पाई तो ए गारा मुंडो टेकी बाट चली हबो रोहिलानंद देहटा भल नथिला से पूजा करूछि बोली मुटिके साहाय्य करियो जाइथिलि से रोहिलानंदी देह खराब होले भल मंद बुझे आउ खाइबा दिए काई आउ तो के आसन देखिया पे मो मरि छि कि बंची छि तमे बंचिबा पेका मरि गला ए सब नीति बाणी जाई तम गारे सुने सेमितिया का को सेमितिया छै अरे मु तो सुनली सेठी कोडे जगन्नाथ मंदिर रे भी जे जाउछि से पसि जाउछि जगन्नाथ पर भी गुड़ बंश सब गुड़े छी छी पुणी ना सावर श्रीक्षेत्र आपण एमि के कहउछन रोहिलानंद देहटा भल नथिला से पूजा करछि बोली मुटिके साहाय्य करियो जाइथिलि आ महाप्रभु तो समस्तकर तांकर कोन जाति धर्म कोन एथिरे कोन भूल रहला मु कोन भूल कली देख जगा तो स्त्री आम वंशर कुल मर्यादा सब बुड़े जुक्ति करुची देखु तो भाई राखुछन तुम के पाकिटा चुप रहि पाम मोर कोन भूल रहला एथिरे हला 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 तो ठीक बोल जगा एगुडा तू सही पारछ यदि सह मु किनु सही करी एबे तू ठीक कर या तो मु न देसी भाई भाई आपण जमा चिंता करू मु ता কথা बुझु भाई भाई तुमको बारंबार कहला पर तुम के पाकिटा को चुप रखि पारलो हां मोर कोन भूल रहला भाई तो सब बड़े मो विषय कहउछन मते जहां ठीक लागिला मु शेयर करली तुमको जहां ठीक लागुची तमे शेयर करो कोना तमे मो मोर जवाब दो तो हां अरे जे मो घरर मान मर्यादा रखिलानी मो बड़ भाई को सम्मान देलानी ना से भले स्त्री मो दरकार ए एई मुहूर्त रे माटी सामने घर बाहर का कहली अबे बाहर लक्ष्मी देवी कहउचंती प्रभु मुख चाहि सावधान होई सुना ब्रह्मांड गोसाई मुहि जाऊ अछि हिना रक्षिता होई
लक्ष्मी 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 जगा लक्ष्मी लक्ष्मी जगा कुआडे लक्ष्मी अरे रह जगा लक्ष्मी रह जगा लक्ष्मी ନାରୀ ଜାତି ଘରର ସବୁ କାମ କରେ ଏ ସଂସାର ସମ୍ଭାଳେ ହେଲେ ସମାଜ ନାରୀକୁ ଆଉ ତା କାମକୁ କେବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କେବଳ ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମୋରି ସ୍ୱରୂପ। ମୋ ପାଖରେ ଜାତି ଧର୍ମର କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର ନଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ନ ରୁହେ ଆପଣମାନେ ରହିପାରିବେ ତ? ଏ ସଂସାର ରହିବ ତ? पंडिते तेमे आपने चुप हो गए माँ लक्ष्मी को तो घर बाहर कर दे तापरे माँ लक्ष्मी को कौन है बड़ भाई को आदेश क्रमे प्रभु जगन्नाथ महालक्ष्मी को देवल बाहर जाए आदेश कले। माँ महालक्ष्मी केते काकुति विनती हेले मध्य जगन्नाथ तिले मात्र शुणिले शेषे अन्य उपाय न पाई महालक्ष्मी को देवल बाहर एते बोली महालक्ष्मी सासरे गले देउल बाहर होई केते गुणधरे इहा देखी दासी माने पछे दौड़ांती दासी को नाई लक्ष्मी देवी बोलुचंती जाऊ बसी ना होला मोर पछे तुमे
ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ଡାକି ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସତେ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବ ଅବିଳମ୍ବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀହୀନ କରିବ। ଏତେ
देखु तो केते बढ़िया खेचेटा गरम करिक देली केमति खाइ जहा कहबी एपर्यंत हातରୁ ବାସ୍ନା ଛାଡୁ ଖେଚେଟା କଣ ନ ହେଇଥିଲା କହି ଓ ଖେଚେଡ଼ିଟା ତ ସକାଳେ ସିଏ ରାନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ଛା ମୁଁ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଛି ପୁରା ପାଟିରେ ପୁରା ସ୍ୱାଦ ଗଲା ଛି 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 ଭାଇ ସେଇ ଖେଚେଡ଼ି ଗରମ କରୁ କରୁ ତମେ ହିଁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବ। କେଡେ ମାଇପ ବଲା ନାଇଁ ରେ ବାଜେ କଥା ଗୁଡା ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି କଣ ମତେ ଗରମ କରି ଆସିନି ନା ବାଜେ କଥା ଗୁଡା ଆରେ ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁ ଦିନ କେଇଟା ଯାଉ ଯଦି ସେ ତୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆସିକି କ୍ଷମା ନେବା କିଛି ତାହେଲେ ମତେ କର ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଦେଖାଇଦେବି ଯେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ସ୍ୱୟଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କଣ କରିବ ବେଶୀ କଥା କହୁ ଆଉ ତ ବେଶୀ ଗପନି ହେଲା ଯା ଶୋଇବୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଆରେ ଦେ
ଆମ ଘରର ଏଇଠି ଅବସ୍ଥା ଏଠି ବି ନାହିଁ। ଖାଇବା ବେଳେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ ପାଣି ଟୋପେ ବି ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଣିରେ ଧୂଳି ମୂଳି କଣ ଏ ଭାଇ ଆମେ ପୁରା ଭାସି ଗଲେ। ଭାଇ ଆମକୁ କିଛି ରୋଷେଇବାସ ଜଣା ନାହିଁ ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ସବୁବେଳେ ଖାଇବି ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କଣ ଏମିତି ହେଲା କି? ଖାଇବା ଭାଇ ଉଠ ମା ସବୁବେଳେ କେ ହଉଛି। ଆରେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଠି ରହିଲେଣି ଗାଁରେ ସାଇ ପଇସା ନା କଣ କିଏ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନା। ଚାଲ କଣ କଥା ପଚାରି ପଳେଇଛି ସିଏ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଆମ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଖାଲି ଖାଇ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ବୋଉ ଯୋଗ ତୁ ଛାଡ଼ ତା କଥା ଚାଲ ଆଜି ଆରେ ଯିବା କଣ ଗୋଟେ ମିଳିବ ଖାଇବାକୁ ଖାଇବା କଣ ଚାଲ ଯିବା ହଁ ତୁ ଆସିବୁ ଆଉ ବେଳ 2 ଘଡ଼ି ପରେ ନିଦ୍ରା ସେ ଭାଜିଲା ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଅର୍ଥେ ପାଣି ନ ମିଳିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଗଲାରୁ ଯେ ଏମନ୍ତ ହୁଏ କେଉଁଠାରୁ ଯଦି ଆଜି ନ ମିଳିବ ଅନ୍ନ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେ ଧରିବା ଜୀବନ। ପିଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦାନା ନାହିଁ କି ହବ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆରେ ବାବା ନଗରରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଜୀବନ ପୋଷିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଜଗା ବଳିଆଙ୍କର କି କହିବ ଭାଇ ଚାଲିଲେ କୁଆଡ଼େ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ କେମିତି? ଆରେ କାନ୍ଥରେ ପକାଇ ସିଧା ପଇସା କାନ୍ଥରେ ଧରିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ପକା ଆରେ ଯାହା ଘରଟାକୁ ପାଣି ମାଗିବାକୁ ଜାତି ମାରି ଦୌଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଅବଳାଟାରେ ମୁହଁ କି ଶୁଖିଲା ଦେଖାଉ ତମର କୌଣସି ଖାଇଲ କି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁ ସେ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା କଥା କଣ କି ଘରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ରୋଷେଇବାସ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଘରର ସବୁ ଘରେ ନ ରହିଲେ ଯୋଉ କିଛି ଖରାପ ଭାବିନି ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ ଚୁଡ଼ା ମୁଢି ଗୁଡ଼ ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ। ହଉ ଆସ ଭିତରକୁ ଦେଖି
देखी आस हां बस एठी मु तुमको कुछ खाया हां बस बस हुशियार तुमने व्यस्त हबन लक्ष्मी जल्दी घर को आस मुझे जानी सी सेमती आज है हुशियार रही धन्यवाद पति अरे ना आसचु लक्ष्मी केते दिन है घर को आसी माँ का भोगटा लक्ष्मी को टिके दे आसी हाँ माँ माँ माँ
ଘର ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ତ ଜଗା ଭଳିଆ। ହଁ ଏମାନେ କଣ ସେ ସାଣ୍ଡାଳ ନେତ୍ରୁ ଖାଇବା କହୁଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ସବୁ ଚୁଲିକୁ ଗଲା। ଛି 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 ଛି। ଛି ପେଟ ଭୋକର କଷ୍ଟ କେବେ ଜାଣିଛ? ଜାଣିଛ ସିନା କହିବ। ଆରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ଜାତି ଧର୍ମ ଦେଖିବ। କେଉଁ ମଣିଷ ମରିଗଲେ କି ଜାତି କି ଧର୍ମ? ଏଇ ପ୍ରସାଦ ଆମ ପାଇଁ ଅମୃତ। ଓହୋ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକର ପୋଷଣ ଜଣା ପଡିଲା ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଗ ଭଳି ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି। କୋଉଠି ଥିଲା ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ? କୋଉଠି ଥିଲା? ଆଉ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ନାନୀକି ପୂଜା କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ତାକୁ ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଲା ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ତୋର ଜ୍ଞାନ ବଢଉଛ। ଜ୍ଞାନ ପଢଉଛ। ଦେଖ ଯାହା କଲ କଣ ଠିକ କଲ? ଠିକ କଲ। ଠିକ କଲ। ତମ ଘର ଶ୍ରୀର ପାଇଁ ତମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ତମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ନିଜେ ଦି ଜଣ ତମ ଘରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନ କରିଛ। ଏଇ ଦି ଜଣ। ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ଶିଖ। ଶିଖ ଶିଖ ଶିଖ। ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ଶିଖା। କଣ ହେଲା? ତୁ ବାପ ଧନ ଦଇତାରି କି ଘର ଛୁଆ କଣ ହଉଛନ୍ତି ରେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡି ଗଲା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ମଣିଷ। ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ବଳଭଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଜଗାରେ ଯା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ନେଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବେ? ସିଏ କହିଲେ ଆଗ ସତ୍ୟ କର ତାପରେ ଯାଇକି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯାଅ। ତାହେଲେ କି ସେ ସତ୍ୟ? ଏତେ କହି ଗୋବିନ୍ଦ ଧଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ୍ତ, ଜଗତ ମାତ ବୋଇଲେ ତୁମେ କର ସତ୍ୟ। ଜଟାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଏ କ୍ରିୟା କରି ଦେବେ, ହାଡ଼ିର ବସ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛଡ଼ାଇ ଖାଇବେ। ଅନ୍ନ ଖାଇ ସର୍ବେ ମୁଣ୍ଡେ ପୋଛୁଥିବେ ହସ୍ତ, ଦେବେ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ହେଉ ହେଉ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମହାବାହୁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋ ତୁମର ଯଶର। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ। ଘରଣୀ ଶିବା ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରାଣ ହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା। ମାଧେ ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତରେ ଗାଇଲା। ଯାହା ହେଉ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟା ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆରେ ଗାଁ ଲୋକ ଖୁସି ସମୟରେ ଆମେ କଣ ନାଚ ଗୀତ ଢେମସା କରିବାନି? ଇମା ଇମା ଆଲୋ ମା ଦେଖୁଛ ଇଏ ମୁଁ ପରିଟା ଆମ ଗାଁର ଝିଅ। ସେ କହିଲାଣି ନାନୀ ସେ ବି ନାଚିବ। ହଉ ପରି ତୁ ସେଇଠି ନାଚୁନୁ ରେ। ଦାଦା ହେଇଯାଉ।
Thank you.